дуруд бинандагони азиз, саволоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз радио Озодӣ пай мегирем. Имрӯз чоршанбе 6 октябр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. То 3 соли зиндон Тоҷикистон ҷазо барои таълими ғайриқонунии диниро дар кишвар сахттар кард. агентии мубориза бо коррупсия мегӯяд шахсе ки замоне бо ришвахорӣ муттаҳам буд ба вазифаи раҳбарӣ кунанда пешбарӣ шудааст. Шаҳрдори Кӯлоб ин иддаоро намепазирад. мо таъин кардем, пешниҳод кардем, интихоба мардуму вакило мекунад. ва суҳбате хоҳем дошт бо ҳунарманди шинохтаи тоҷик Муродбек Насриддинов, ки имрӯз 70 сола шуд. бархе расонаҳо аз задухурди шадид миёни нирӯҳои ҷабҳаи муқовимати миллӣ ва гурӯҳи Толибон хабар медиҳанд. шабакаи Афғонистон Интернешнл аз қавли манобеаш гуфт, даргирии сахт шаби гузашта дар деҳаи замонкурии ноҳияи Аноба рух додааст. задухурд 2 соат давом карда. дар бораи талафоти эҳтимолӣ хабари дақиқ нест. то ҳол ҷабҳаи муқовимати миллӣ ва гурӯҳи Толибон дар ин бора расман хабар надоданд. Толибон моҳи август шаҳри Кобулро бидуни ҷанг тасарруф карда ҳукумати худро эълон намуд. ин гурӯҳ иддао дорад, ки ҳамаи қаламрави Афғонистон зери назорати онҳост. аммо ҷабҳаи муқовимати таҳти раҳбарии Аҳмад Масъуд мегӯяд, Толибон то ҳол дараи Паншерро ба даст наоварданд. дар ҳамин ҳол сарбозони пойгоҳи низомии 201 Русия барои ширкат дар тамринҳои густурдаи низомӣ дар машқгоҳҳои Тоҷикистон наздик дар марзи Афғонистон мустақар шуданд. қонунгузорони Тоҷикистон барои таълими динӣ тавассути интернет ҷазои сахттар ҷорӣ карданд. минбаъд ба чунин афрод то 3 соли зиндон таҳдид мекунад. Нусратулло Мирзоев, муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, дар ҷаласаи имрӯзи парлумонӣ гуфт, давоми 2 соли гузашта ва 9 моҳи соли ҷорӣ беш аз 1800 мавриди таълими ғайриқонунии диниро бо ширкати ҳазорҳо нафар ошкор намуданд. миёни онҳо имомхатибон, рӯҳониёни ғайрирасмӣ ва омӯзгорону донишҷон ҳам буданд. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. вакилони муҳтарам, вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бо тағйири илова ба кодекси ҷиноии кишвар муҷозот барои таълими ғайриқонунии диниро сангин намуданд. қаблан афроде ки ба чунин амал даст мезаданд, танҳо бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ озод мешуданд. дар қонуни мазкури моддаи нав ба чунин мазмун ифода меёбад: ғайриқонунӣ ба роҳ мондани таълимоти динӣ аз ҷумла тавассути шабакаҳои интернет, агар ин кирдор хусусияти динии экстремистӣ надошта бошад ва дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чунин ҳуқуқвайронкуниҳо содир шуда бошад, бо ҷарима ба андозаи аз 800 то 1200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 3 сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба ҳамин муддат ё будуни он ҷазо дода мешавад. дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон аз он нигаронӣ карданд, ки тамоюли рӯ овардани ҷавонон ба таълимоти ғайриқонунии динӣ афзоиш ёфтааст. дар ҷаласаи имрӯзаи маҷлиси намояндагон гуфта шуд, ки сангин намудани муҷозот метавонад гароиши сокинон ба таълимоти ғайриқонунии диниро коҳиш диҳад. ҳамчунин таъкид шуд, ки беш аз 90% онҳое ки ба гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ пайвастанд, афроде мебошанд, ки дар гузашта таълимоти ғайриқонунии динӣ гирифтанд. ҳарчанд масъулони давлатӣ ва вакилони парлумонӣ сангин намудани муҷозотро як роҳи пешгирӣ ва коҳиш ёфтани гароиши сокинон ба таълимоти ғайриқонунии динӣ медонанд, баъзе коршиносон бар ин шубҳа доранд. ба назари бархе ҳамсуҳбатони мо, сабаби асосии чунин раванд ин бекорӣ ва набуди алтернатива барои ба шуғле ҷалб шудани ҷавонон аст. азбаски мардум дар ояндаи худ он қадар итминони сахт надоранд, онҳо албатта ба ҳамин кор даст мезананд. дар Тоҷикистон 3 сол инҷониб таълими динӣ дар масҷиду назди рӯҳониёни маҳалла манъ шуда, чунин имконият танҳо дар назди муассисаҳои давлатӣ имконпазир аст. тибқи иттилои расмӣ давоми солҳои 2019-2020 ва 9 моҳи аввали соли ҷорӣ 1833 ҳолати таълимоти ғайриқонунии динӣ ошкор шудааст.
حالا میرویم به جنوبی توجیکستان که در آنجا تعیین یک مقامدار به وظیفه رهبری کننده بحث برانگیز شده است. اژانسی ضد کروپسیا میگوید نفری که حالا رئیس جماعت کلوب تعیین گردیده است در گذشته در همین وظیفه کار میکرد و برای قانونشکنی هایش مجازات هم شده است، ولی شهرداری و خود منصبدار به این ادعا راضی نیستند و تعیین شدن به وظیفه را درست میشمرند. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمتزاده. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Кулоб мегӯяд ба вазифаи раиси ҷамоати деҳоти Кулоб шахсе таъин шудааст ки доғи ришвахорӣ дорад. раиси ин ниҳод дар Кулоб Ҷамшед Гулаҳмадзода мегӯяд дар ин бора раиси шаҳрро огоҳ карда буд. тибқи қонунгузорӣ аз сабабе ки ҳамин маълумотҳоро доштем ба раиси шаҳри Кулоб мо пешниҳод ирсол кардем ки шахс ҳуқуқ надорад дар ин мансабҳо фаъолият кунад. сухан аз Салим Бобохонов аст ки ҳоло ба ҷамоати деҳоти Кулоб раисӣ мекунад. вай дар соли 2015 ба ришваситонӣ гунаҳгор ва пас аз 6 моҳи ҳабс ба пардохти 62 000 сомони ҷарима озод шуда буд. Бобохонов моҳи апрели соли 2021 раиси ҷамоати деҳоти Кулоб таъин шудааст. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия мегӯяд зидди ин шахс на як балки чанд бор парванда боз кардааст. аммо худи Салим Бобохонов гуфт ӯ дар даст ҳуҷҷат дорад ки нисбати ӯ парванда боз нашудааст. вай мегӯяд ҳақ дорад ки кор кунад, чун ӯро шаҳрдор ва мардум интихоб кардаанд. шаҳрдори Кулоб дар посух ба изҳороти агентии мубориза бо коррупсия ба раёсати ҷамоат таъин шудани Бобохоновро дуруст мешуморанд. қодир Вализода гуфт ки ӯро шаҳрдор пешниҳод ва мардуму вакилон интихоб кардаанд. дар асоси розигиҳои дafтор мо таъин кардем, пешниҳод кардем, интихоба мардуму вакило мекунад. вале бархе аз сокинон ин гуфтаҳои шаҳрдорро рад мекунанд. ҳамин ягон марта ҷамоат маҷлис кард байни халк гуфтанд ки ҳамин одам раис шавад ё не накардай. як кати ҳамин хуҷайнои шаҳр додигирифт дора, ҳамин раиси нав шидагӣ бо корша буд карду гирифт раис шумонд. ҷамоати деҳоти Кулоб ҷамоати кишоварзист ва баҳси замин ин ҷо зиёд аст. агентии мубориза бо коррупсия Бобохоновро дар тақсими нодурусти замин айбдор мекунад ва бар ин аст ки чунин шахс қонуншиканиҳои пешинаашро идома хоҳад дод. ин дар ҳолест ки Бобохонов аз давраи кори худ ҳимоят мекунад, аммо сокинон ба ӯ ба шубҳа менигаранд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Кулоб. طول نیم ماه اخیر رئیس جمهوری توجیکستان با سفرهای کاری در مناطق مختلف کشور قرار دارد. او علاقه از رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرد. تا دیروز در ختلان بود و فردا باید به سوق رود. مقامات هدف سفر او را بازگشایی کارخانه و مؤسسه‌های نو و آشنایی با وضع زندگی مردم مینامند. ولی تحقیقات روزنامه‌نگاری در بعضی ناحیه‌ها اثبات کرد که نه همه کارخانه و انشاءات بعد رسما گشوده شدن فعال هستند و برعکس گفته مقامات در آنها تعداد ناچیز کارگران به کار جلب گردیدند. گزارش تحقیقاتی از همکاران ما را طاهری سفر تقدیم می‌کند. باید ذکر نمود که این مجمع خدمترسانی از کلانترین انشاءات است که در دایره بازدید کاری پیشوای ملت در این ناحیه مورد بهره برداری قرار داده می شود. طبق اطلاع مسئولان مرحله اول مرکز سودای خدمترسانی دولتی ظفر بیش از 4000 نفر را با جای کار دائمی تامین میکند. مجمع از گزارش تلویزیونی دولتی تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2020. این نوارها ماه اوگوست امسال برداشته شدند و خبرنگاران در کارخانه دوزندگی این مرکز فقط 5 نفر را دیدند که در نزد تیره‌ها ها نشسته بودند تا نمایان باشند. بقیه 95 دوزنده دیگر که هنگام سفر رئیس جمهور اینجا بودند حضور نداشتند. یک صاحب کار گفته است شاید به زودی اینجا آباد شود چون بازار ناحیه رودکی را اینجا می‌آورند. در وحدت در کنار ناحیه رودکی نیز عین انشاءات ها هستند که با حضور رئیس جمهور باز شدند. یکی از آنها کارخانه دوزندگی است که شرکتی یاقوت 2000 سال 2014 در مرکز شهر باز کرد. در اینجا باید 1000 نفر کار می‌کردند ولی ماه ایول وضع در کارخانه چنین بود. فراش هم به خبرنگاران گفت کارخانه دوزندگی خیلی شد که کار نمی‌کند. در این کارخانه دوزندگی در ناحیه حصار که سال 2014 با حضور پرزیدنت باز کردند باید 1,500 نفر با جای کار تامین می‌شد.
ماه اوگوست خبرنگاران به سراغ کارگران اینجا آمدند و فقط 20 دوزنده را دیدند که به گفته خودشان موقتا اینجا کار میکنند. دیگر تالارهای مرکز چشم برای اجاره نشینند. در این گرمخانه در ناحیه وحدت باید تا حال بیش از 350 نفر به کشت و کار و پرورش سبزیجات مشغول می شدند. گرمخانه را سال 2015 به استفاده دادند و رئیس جمهور را نیز برای افتتاح آن دعوت کردند. رئیس جمهور با بانوان کشاورز هم صحبت داشت. حالا گرمخانه استودیوهای فیلم برداری را میماند که در آن فیلم های وحشتناک به نوار میگیرند. مقامات تاجیکستان را برای چنین صحنه‌سازی ها در گذشته بسیار تنقید کردند، اما به گفته کارشناسان مهمتر از همه در اینجا نظرفریبی و آمارهای رسمی بر دروغ درباره تأسیس جایهای کاری است. هدف از این هم به گفته کارشناسان مقصدی منصبداران و به خصوص رئیسان ناحیه ها است که همین گونه با نظرفریبی میخواهند نشان بدهند در دوره رهبریشان ناحیه و یا شهرشان پیشرفت داشت. پیشرفت هایی که باد و باران آنها را در مدت کوتاه چنین میکند. امروز هنرمند مردمی تاجیکستان مرودبек насриддинов 70-мин солгарди умрашро таҷлил мекунад. ӯ дар солҳои собиқ шӯравӣ бо сурудҳои машҳуре мисли мезанад борон ба шиша ва ин кист ки шӯҳрати зиёд дошт. дар зодрӯзи ҳунарманди маъруф ҳамкорам Шаълои Абдулло бо ӯ суҳбате дошт ва нахост пурсид ки чаро дар консертҳои давлатӣ кам баромад мекунад. شاید برای همین باشد نباشد در رپرتواری ما برای همه جشن‌ها سرود آهنگ‌ها هستند، هم برای 30 سالگی جشن 30 سالگی، هم برای فرض کنیم جشن صلح، هم برای جشن وحدت، برای همه. چون که ما صنعتکارا باید که همین سیاستی دولت باید که خوانیم، ترنم کنیم. این از پیش هم همه خیلی است که دوری شوروی بود، مثال درباره پارتی میخوندن، درباره پخته میخوندن، درباره دهقان میخوندن، همه که چی بود؟ دور شوروی بود. زادروز گفتید چگونه جشن میگیرید؟ شاید یکم کنسرت ویژه‌ای آماده دارید یا که اصلا زادروز من امید داشتم که وزارت فرهنگ همین کار به دخالت میکند. وزارت فرهنگ دعوت میکند و یک دستگیری میکند که من مثال اقلا فلان تالار به مثال وزارت فرهنگ بخواهد که شما کنسرت همین چی اشاره نشد اگه منم ناز نمیبینم خیلی رفته التماس کردن برای اینکه اینجا من خدمت میکنم، من آهنگ ایجاد میکنم، کنسرت من میتیم، باید که اینو من التماس کنن، نه من رفته وزارت فرهنگ التماس کنم. بینندگان عزیز، مصاحبه با مرودبек насриддинов با همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی گذاشته می شود. یک حامی معروف حقوق بشر در روسیه گفت که به دست همکاران او بسته کلان ثبت‌های ویدیویی حالت‌های شکنجه و اذیت، تجاوز به ناموس و دیگر نوع‌های بدرفتاری نسبت زندانیان و بازداشت‌شده‌ها رسیده است که از جانب اگنت یا عاملان FSB و خدمات زندان‌های روسیه انجام می‌شدند. ولادیمیر اسیچکین، مؤسس پایگاه گولاگونت، روز 4 اکتبر در فیسبوک نوشت که این ویدیوها دلیل آن است که خادمان حفظ قانون از روی شکنجه و اذیت زندانی‌ها آنها را مجبور می‌کنند که با مقامات همکاری کرده از بالای همدیگر خبرکشی کنند. مقامات رسمی به اتهامات اسیچکین هنوز واکنش نکردند. در 40 گیگابایت ویدیو ثبت حالت‌های بدرفتاری و شکنجه زندانی‌های محبس‌های ولایت‌های ولادیمیر، ساراتov و ایرکوتسک در سال‌های 2018 تا 2020 حفظ شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا شما را با خبرهای نو در سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.